Okay, 3 subtopik which kita akan berkenalan dengan introduction of data, and then we are going to see measures of location, and then we are going to see measures of dispersion. Okay, apa itu measures of location, apa itu measures of dispersion, nanti kita akan tengok lah. Okay, and the most main part untuk data description terbahagi kepada dua. Kita ada ungroup data dan juga group data. Okay, kedua-dua ungroup data dan group data ini benda-benda yang kita akan cari: mean, mode, median, quartile, percentile, variance, standard deviation. Ada 7 benda, 7 formula yang kamu kena ingat untuk buat data description. Okay, untuk ungroup data kita ada extra, kita ada box and whisker plot, and kita ada satu lagi which is ni yang ke-8, and then we have number 9, kita ada stem and leaf diagram. Okay, this is mostly apa yang kita akan belajar lah. Alright, so let's see the first part, introduction to data. So data dibahagikan kepada dua. We have discrete and continuous data. So this is types of data: quantitative data and qualitative data. So qualitative data is just a description. Contoh dekat sini kamu boleh tengok kita ada cerita pasal color, nationality, types of cars. So dalam syllabus kita akan fokus kepada quantitative data. Okay, apa maksud quantitative? Boleh dikira, dia dalam bentuk numerical. Contoh age, weight, height, marks dan sebagainya. Okay, so under quantitative data ni kita boleh bahagikan kepada dua, which is discrete data dan juga continuous data. So discrete data ialah countable values. Boleh dikira. Okay, boleh dikira. Ini dalam bentuk numerical. Okay, bukan boleh dikira, tadi saya salah cakap. So discrete data ialah yang boleh dikira. Contoh number of students, kita boleh kira ada 1 student, 2 student, 3 students. Number of car, 1 car, 2 car, 3 car. Persons, okay, boleh dikira berapa orang, berapa kereta, berapa students dekat situ. Continuous data ialah dia dalam bentuk interval. Keyword dia ialah dalam bentuk interval. Okay, contoh weight, kita tak boleh kira weight, dia bukan jadi 1 weight, 2 weight, 3 weight, tidak. Okay, weight mesti dalam bentuk interval. Contoh beratnya ialah daripada 30 kilo ke 40 kilo. Okay, 30 kilo, 31 kilo, 32 kilo. Kita tak kira weight ni. Okay, dia mesti comes in interval. So time taken 1 second to 5 seconds. Income of a family, berapa, 2,000 ringgit to 3,000 ringgit. Okay, so this is the difference between discrete data and continuous data. Okay, so this is the example. So bagi tahu saya time taken based on the following statement, determine either discrete or continuous. The time taken to travel from Ipoh to Kuala Lumpur, is this discrete or continuous? Continuous. Number of pens sold by a stationery shop. Discrete. Discrete. Number of customers in a cinema. Discrete. Discrete. The weight of newborn babies. Continuous. Continuous. Length of the bundle of firewood. Continuous. Continuous. Okay, ini tricky sikit. The size of shoes sold by the brand Adidas. Okay, size of shoes. 1, 2, discrete ke continuous? Continuous. Continuous. Okay, continuous sebenarnya. Okay, nampak macam discrete. Okay, nampak macam discrete sebab kita nampak size 1, size 2, size 3, size 4. Tapi kita tahu contoh dalam satu kelas tu ada yang pakai size 1 ke 3 contoh. That's it. Okay, so next. Itu just perkenalan je lah. Okay, tak penting pun. Penting lah. Okay, abaikan. Alright, so let's see the difference between group and ungroup data. Okay, so macam saya cakap tadi, kita boleh bahagikan kepada dua. Kita ada group dan juga ungroup data. So what is group data? Kita representkan dalam bentuk interval. Okay, as you can see, grouped in interval. Okay, kalau kamu tengok table ini, dia ada 150 ke 155. Frekuensi dekat ini, frekuensi maksudnya jumlah. Okay, contoh berapa orang yang tinggi dia daripada 155 ke 155, daripada 150 ke 155 ada 2 orang. Okay, berapa orang yang tingginya
155 hingga 160 ada 8 orang. So itu group data. So how about ungroup data, dia listed as sequence. Okay, contoh dekat sini, number of children dengan number of families. Okay, dalam satu family tu ada berapa banyak children, ataupun kita boleh representkan ungroup data ni macam ni. Okay, contoh number of children. Macam mana ni? Okay, ada 4 families yang anak dia kosong. So 1, 2, 3, 4. Okay, ada 6 families yang ada satu anak. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dan seterusnya. 2, 2 dan seterusnya lah. Okay, so this is one way untuk kita tulis kita punya ungroup data. Okay, so let's see stem and leaf diagram. Stem and leaf diagram ialah untuk ungroup data. So apa yang kita akan buat bila soalan suruh construct stem and leaf diagram, first thing first, make sure the data is in sequence, okay, ascending order. Okay, dalam chapter data description, kalau kamu diberi ungroup data, make sure first sekali mesti arrange, okay, rearrange kamu punya data kamu dalam ascending order. So as you can see, your data memang dalam ascending order, 12, 13, 21, 27, 41, so tak ada masalah. Dah dalam ascending order. Okay, make sure arrange in ascending order. So apa yang kita akan buat untuk kita buat stem and leaf diagram ini ialah basically kita akan buat macam diagram lah. Macam diagram pula, macam table. Okay, this is the table. Tanpa tak penuh pun tak apa, is exactly like this. So this is the stem and this is the leaf. Okay, so apa stem dekat sini ialah nombor depan dia. Okay, nombor depan. Contoh, kita ada dia punya puluh lah kiranya. Okay, kalau contoh kamu ada example yang tak ada. Okay. Contoh kalau kamu ada 121, 100, sekejap kita buat ni dulu lah. Okay, contoh di sini kita ada 12, 13. So dia berada di 1. Okay. 21, 27 kita ada 2, 33, 34, 35 kita ada 3, 4. Kita berhenti dekat situ. Okay, so what will happen untuk leaf dia ialah nombor yang di sebelah dia. Okay, senang cerita kita ada 2, 3. So untuk 2 pula kita ada 21, 27, untuk 3 kita ada 33, 34, 35, 37. Okay. Untuk 4, kita ada 40, ada 2, 40, 41. Okay, so this is our key as stem and leaf diagram. So untuk stem dengan leaf diagram kena statekan key kita. So apa maksud key kita untuk kita decide, kita bagi tahu orang apa yang kita gunakan untuk stem, apa yang kita gunakan untuk leaf. So kita gunakan 1, 2 means 12. Okay. So macam saya cakap tadi, let's say kamu diberi data 120, 121, 130, 135, 140. So stem kamu boleh letak sebagai 1, 2, okay, 1, 3, 1, 4. So your leaf can be 0, 1, 0, 5 dan sebagainya. Okay, and then make sure state the key as 1, 2, 0 means 120. Okay, so it's up to you to decide apa yang kamu nak gunakan untuk stem, apa untuk leaf. Okay, tapi kalau ada 2 sahaja nombor dekat sini, depan dan belakang is 1 stem 1 leaf lah. Okay, so bila kita gunakan stem and leaf ni, biasanya macam saya cakap tadi, setiap ungroup data kita kena susun. Okay, kita kena susun. So let's say ada banyak sangat data, ada 50 ungroup data dekat situ, 50 data. Takkanlah kita nak padam satu-satu, padam. It's gonna take time. Okay, so apa yang akan memudahkan kita ialah stem and leaf diagram. Okay, untuk kita susun data kita dalam ascending order. Okay. So, let's see. Ini benda yang samalah. Boleh tengok sendiri nanti. Ini buat sendirilah. Okay, let's see the next part.
measures of location. Okay, so measures of location. So learning outcome yang pertama kita akan tentukan 3 benda di sini. No, 4. 5. Mean, mode, median, quartile and percentile. So for this chapter kamu akan sentiasa berdepan dengan 5 benda ni. Okay, this is gonna be a basic part untuk chapter 6. Okay. Dan untuk learning outcome yang kedua, we are going to do box and whisker plot for ungroup data. Okay, so box and whisker plots. Ini apa, saya rasa ini benda yang baru untuk kamu. Box and whisker plot hanya untuk ungroup data sahaja. Okay. So learning outcome yang ketiga kita akan cari benda yang sama juga, mean, mode, median, quartile, percentile untuk group data. So this is for ungroup data. So this is for group data. So let's see the first one. So mean ialah benda yang biasa. Okay, pernah belajar matematik, you should know how to find your mean. So mean is sum of all data divided by number of data. Okay, ataupun number of data is the same thing as total frequency kita. Okay, there are 2 formula here. This is summation. Ini maksudnya summation. Summation ataupun senang cerita dalam bahasa Melayunya ialah tambah semua. Ini ialah summation of fx. Okay, apa summation of fx nanti kita akan tengok dulu. So let's go straight to the example. So untuk cari mean, find the mean of set numbers ... Okay, mean sahaja yang kita tak perlu susun. Kalau soalan minta mean sahaja, kita tak perlu susun. So we are going to find our mean, which is kita denote sebagai x, atas dia ada bar. Tambahkan dia saja. 3 plus 5 plus 7 plus 4 plus 5 plus 9 plus 6. Divided by, so number of frequency kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. N equals to 7, so we are going to divide by 7. So here we have 39 over 7. Jawapan macam ni boleh, jawapan macam ni pun boleh. Tolong kirakan just in case saya salah kira dekat sini. Okay, so apa yang saya cakap tadi, kalau kita ada 2 formula, so ini kita guna formula mean equals to summation of x kita over n. Okay, for question B kita akan gunakan formula mean equals to summation of fx over summation of f. Okay, so ini ialah ungroup data. Jangan sebab dia dalam table kamu cakap dia group data pula. Tidak, group data dalam bentuk interval. Okay, ini contoh yang saya cakap tadi. Contoh number of male children, kita ada 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Okay, tapi kita tak nak letak dia dalam bentuk yang bersepah macam tu. So kita nak senangkan, kita susun dalam bentuk table. But this is still ungroup data. So senang cerita, 0 ada 2 frekuensi, 1 ada 5, 2 ada 7, 3 ada 3 dan seterusnya. So how to find the mean for this type of data? Cara yang sama je, bezanya dekat sini ialah kita akan darabkan. Okay, x kita akan darab dengan f. So we have 0 times 2 plus 1 times 5 plus 2 times 7 plus 3, 3 plus 4, 2 plus 5, 1. Divided by, so ini maksudnya ini, summation of fx. Okay, darabkan dengan fx. Summation of f ialah frekuensi kita. So kita tambahkan ini semua, 2 plus 5 plus 7 plus 3 plus 2 plus 1. We have 20. Okay, so we'll divide by 20. Masuk dalam calculator, you should get 2.05. Okay, so that is how we find our mean. Very basic untuk data description. So this should be easy lah. Okay, tak boleh salah. Okay, now we are going to move to median. Okay, so apa ini median? Median is the middle value. Key dia ialah middle value of a set of data when data is arranged in an ascending or descending order. So, first thing first, untuk cari median and untuk cari quartile and also percentile, you have to arrange our data.
This is the key, arrange data. Okay, kita ambil dalam bentuk ascending sahaja. So ada formula dekat sini. Okay, kalau kita tengok, terus pergi pada example. Median. Okay, example 6. Okay, kalau kita tengok example di sini. Okay, first thing first, kita tengok kita punya data kita belum dalam arrange ascending order. So kita kena arrange dulu. Okay, so kita arrange. So start with 17 and then we have 20, 21, 24, 28, 32. Always kira balik. Kita kira tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have n equals to 7. So lepas dah arrange, always kira balik supaya kita tak tinggal satu pun data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah tak cukup dah. So apa yang tertinggal dekat sini ialah 36. Okay. Lepas arrange, always kira balik. Make sure cukup kita punya n kita. Sorry, bukan n. N lah. Okay. Okay, so sebab data ni ada 7 sahaja, memanglah senang kalau kita kata middle value. So kita cancel ini, kita cancel ini, kita cancel inilah. Jawapan dia 24. Yes, that should be right lah. Okay, memang straightforward. Tapi contohlah dikatakan kamu ada banyak sangat data. Okay, kamu ada banyak sangat data. Takkanlah nak cancel, nak kira satu-satu. No, okay, ada caranya untuk cari. So, and saya nak kamu gunakan cara ini. Walaupun data kamu 7, walaupun data kamu ada 3 sahaja. Sebab apa? Sebab ini akan bantu kamu untuk cari median di group data. Okay, so I want you to know the formula to find median for ungrouped data. So this is the formula. Okay, kita akan ada cari kita punya number of observation kita dulu. So, median. Okay, median maksudnya bahagi dengan 2 lah. So observation kita ialah ini, kita bahagi dengan 2. Number of n kita bahagi dengan 2. So how to find the median? Basically kalau kita punya r kita kat sini integer, kita kena tambah bahagi 2. Kalau r kita non-integer, kita kena round up kan. Okay. Round up to the next integer. Okay. Macam tak nampak, terus pergi kepada soalan. Saya nak kamu guna cara ni sebab nanti kita nak cari Q3, kita nak cari Q1, this should help you. Okay, so first thing first. Kita cari R kita, which is observation kita, N over 2. Okay, N ialah total. Kenapa over 2? Sebab kita tengah cari median. Sebab tu kita bahagi dengan 2. So we have 7 over 2. Letak TH dekat situ supaya tak tersalah apa yang kita buat. So 7 over 2 observation. So 7 over 2 ialah 3.5 observation. Okay. So 3.5 ialah integer. So apa yang kita kena buat tadi kalau dia integer ialah kita kena round up kan. Sorry, 3.5 bukan non-integer, sorry. Non-integer. Okay, integer tahu tak apa? Integer tahu apa? Apa tu integer? Nombor bulat. Nombor bulat. Okay, nombor bulat selain daripada negatif lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting bukan point. Itu integer. So 3.5 ialah non-integer. So what we should do here is kita kena round up kan. Round up bukan round off. Okay, so round up kan, so that means dekat sini kita ada 4th observation. Sekalipun kamu dapat 3.1 dekat sini, kita round up kan, akan jadi 4th observation. Okay, so yang hijau ialah observation kita sahaja. So that means kita punya soalannya median is equals to observation yang keempat. So observation yang keempat 1, 2, 3, 4. So this is observation yang keempat. So jawapan dia ialah 24.
Okay. So masa kamu kira observation ni, make sure tulis TH, 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 TH. Sebab apa? Sebab saya tak nak kamu buat careless mistake, kamu terambil ini sebagai jawapan dia. Okay, that's not the answer. Biru ialah jawapan dia. Okay, so that is how we calculate our median. Okay. Tengok yang sebelah pula. So, rearrange dulu. So, kita ada 2.71, 3.56, 4.35, 5.48, 6.22, 8.61. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so N kita equals to 6. Okay, kita kira observation kita dulu. So 6 divided by 2 TH. Make sure tulis TH supaya kita alert. Kita belum dapat jawapan lagi, kita baru cari observation kita. So this is, 6 bagi 2 ialah 3. So this is third observation. Jangan tulis TH pula, marah cikgu English kamu. Okay, third observation. So 3 ialah nilai integer. Okay, so bila kita jumpa integer, apa yang kita kena buat ialah observation yang ketiga tambah observation yang keempat bahagi dengan 2. Okay, so basically macam mana nak cari median dekat sini? Instead of kita ambil observation yang ketiga ataupun kita round up kan, tak boleh round up pun, dia memang whole number dekat situ. Kita akan ambil observation yang ketiga tambah observation yang keempat bahagi dengan 2. So this is observation yang ketiga. This is observation yang keempat. So we have 4.35 plus 5.48 divided by 2 equals to 4.92. Okay, so this is full working lah. Untuk assignment saya nak kamu buat macam ni. Okay, untuk UPS, you don't have to do all this. Kamu boleh je kira satu-satu or you can use your calculator. Okay, untuk cari data description. So nanti saya akan bagi video juga macam mana nak guna calculator untuk data description kamu. Untuk soalan UPS, you need to use your calculator. Okay, sebab UPS kamu just objective questions and kita tak cukup masa. Tapi dalam assignment, you have to do full workings. Okay, now moving on to the next part is mode. Mode tak ada masalah lah, paling senang. Okay, mode ialah value that occurs most frequently. Okay, itu ialah definition je lah, senang cerita yang paling banyak. Example 5, mode-nya berapa untuk example 5? Berapa mode-nya? 5. Example, question B? 2, 3, 5, 8, 10. Apa mode kita? Tak ada yang berulang, tak ada yang banyak. So jawapan dia? Tiada. Tiada. Okay. Bukan kosong jawapan dia. Kosong ialah data. So jawapan dia tiada. None. Tulis tiada pun boleh juga. So untuk C, as you can see, kita ada 0.4 ada 3. 0.7 pun ada 3. So mode can be more than 1. So mode is equals to 0.4 and 0.7. Okay, can be more than 1. Okay, dah. Selesai 3 benda untuk ungroup data. Quartiles and percentiles. Exactly the same thing as median. Okay, so quartile. Cakap pasal quartile, quartile kita label sebagai Q1 dan juga Q3. Quartile dengan median ialah benda yang sama. Median ialah Q2. Okay. Percentile. Percentile pun benda yang sama. Apa perbezaan antara quartiles dan juga percentile? Quartiles kita bahagikan data kita kepada 4. Percentiles kita bahagikan data kita kepada 100. Contoh saya ada data yang ini. Mana dalam bentuk ascending order? Kita bahagi kepada 4. So saya agak je. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So
This is the first quartile, Q1. This is the second quartile, which is your median. This is the third quartile, Q3. Okay, so itu Q. So data kita bahagi kepada 4. So exactly the same thing as cari median. Tadi median kita punya observation kita bahagi 2. So quartile kita bahagi 4. Tapi Miss cakap sama je median dengan Q2. So macam mana kalau dia suruh cari Q2? Boleh je bahagi 2. Tapi bukan bahagi 4 ke? Formula is R equals to Kn over 4. So let's say the question asks you to find Q2. So N kita dekat sini ialah, okay, confused. So N kita dekat sini ialah 2 lah. Okay, so akan jadi Q2 over 4. Okay, yes, we end up with the same thing. Okay, tak apa, baikkan. Jangan confuse lagi, balik semula kepada apa saya cakap tadi. So kuartal kita bahagikan data kita kepada 4, persental kita bahagikan data kita kepada 100. Okay, 100. So ada 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Let's say the question asks you to find P99. Okay, di mana kedudukan P99? Kita kena carilah. So macam mana nak cari kuartal dan persental ni? Apa yang saya explain dekat median, itulah cerita yang sama yang kita akan buat dekat kuartal dan persental. Bezanya ialah observation dia sahaja. So ini untuk cari observation untuk kuartal kita. K di sini ialah Q kita lah. Okay, kalau soalan minta Q1, 1 lah. Kalau minta soalan minta Q3, 3 over 4 lah. Okay, the third quarter of the data, the first quarter of the data, macam tu cerita dia. Persental pula, let's say the question asks you to find P99, this should be P99. Okay, so let's go straight to the question. Okay, find the median first quartile and third quartile for the following sets of data. So, kita cari Q1 dulu. First sekali data kamu masih dalam ascending order. So, kita susun dulu. Ada 17, 21, 24, 28. Macam tertinggal. Okay, so di sinilah contohnya kita gunakan stem and leaf diagram. Okay, so stem and leaf diagram kita akan tolong untuk cari. Kita buat dekat tepi. So contoh kat sini kita ada 1, 2, 3 untuk stem kita. Okay, so 1 ada berapa? 7, 2 ada 1, kosong. 1, 0, 1, 4, 8, 3 kita ada 2, 6. There you go, kita dah susun dah kita punya data kita. So 17, 20, 21, 24, 28, 32, 36. Okay, so sebenarnya stem and leaf diagram tolong kita untuk susun data kita. Okay, so make sure kira balik. We have n equals to 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so first thing first, kita nak cari kita punya median. Q1 dulu lah, kita cari Q1 dulu. Kita belum cari lagi Q1, kita baru cari observation dia. Okay, so R is equals to 1/4 darab dengan 7. Apa ni? Sekejap Okay, 7th observation. Okay, nampak 1/4. Tadi K, formula dia ialah Kn over 4. Okay, kita tahu saya nak cari Q1, so dekat depan saya terus 1/4 darab dengan N kita. So sekarang ini 1/4. Kejap observation. So 7 over 4 is equals to 1.75 observation, which is 1.75 is non-integer.
So non-integer kita akan round up kan. Exactly the same thing macam cari median tadi. Is round up kan, dia jadi certain observation. Okay, sentiasa tulis observation dekat belakang tu supaya kamu alert yang ini bukan jawapan dia lagi. Okay, so we come back to the question. Soalan minta Q1. So Q1 equals to observation yang kedua. Saya tulis X2. So X2 di mana? Sinilah observation yang kedua. So the answer will be 20. Okay, so itu Q1 kita. So moving on to find our median. Okay, median ataupun Q2 ialah benda yang sama. Okay, median dan Q2 ialah benda yang sama. So kita cari R. So kalau di sini sepatutnya Kn over 4. So that means kita ada 2 over 4 darab dengan 7. Okay, so 2 over 4 ataupun 1 over 2 lah. So here we can go straight to 7 over 2 observation. 7 over 2 is equals to 3.5. So 3.5 is equals to round up kan ada 4th observation. So median kita is equals to observation yang keempat. So ini observation yang keempat. Ini tadi second. So we have 24 as our answer for median. And last one is Q3. Okay, third quartile. So find our observation for first. R is equals to 3 over 4 multiplied by N. 3 over 4 multiplied by 7, we have 5.25 observation, which is also non-integer. So kita round up kan menjadi 6 observation. Okay, then we write our answer. Q3 is equals to observation yang ke-6, which is observation yang ke-6 ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observation ke-6. So this is our third quartile. So that will be 32. Okay. So that is how we find our median quartile dan juga third quartile. So the next question dekat sini soalan B ialah konsep yang sama. Saya buat satu saja, saya akan buat Q1 saja dekat sini. So to find Q1, kita susun dulu data kita. 2.7, 3.5, 4.3, 5.4, 6.2, 7.6, banyaklah pula. 8.6, 9.9. Okay, kira make sure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So N equals to 8. Jangan kira yang kamu dah arrange sahaja, kira juga yang dekat atas ni. Okay, make sure tak tersilap susun. Okay, so saya cari satu je. Saya cari Q1 sahaja dekat sini. Kita nak cari Q1. So we have to find our observation first. So Q1 ialah 1 over 4 multiplied by our N. So 8. So 8 divided by 4, we have 4th observation. Okay. Tetapi hati-hati, ini bukan observation, jawapan dia bukan observation yang keempat. Okay, jawapan dia bukan observation yang keempat. Ya, ya. Second. Sorry, second. Okay, thank you. Second. Thank you. Okay, sebab tu saya cakap kena buat observation, kena tulis observation kat belakang supaya kamu jelas yang ini belum jawapan dia, ini baru observation kita. Okay, the answer, this is integer. Okay, jawapan kita bukan observation yang kedua. Okay, jawapan kita ialah Q1 equals to, kita kena tambahkan, tapi bukan tambah 2 tambah 3 bagi 2, kita tambahkan observation kita. Okay, X2 tambah X3 bahagi 2. Okay, tambahkan observation kita. So observation yang kedua ialah, so this is second observation, X2. This is third observation. So 3.5 plus 4.3 divided by 2.
So Q1 kita is 3.9. Okay. So ada 2-3 kesalahan yang selalu jadi. Nombor 1 tadi saya cakap kamu ambil ini sebagai kamu punya Q1, salah, ini baru observation. Nombor 2 tadi kamu kira ini sebagai observation, salah, kita kira dalam formula ini ialah observation kita, nilai observation kita. So 3.5 plus 4.3 over 2. Okay. So that will be your final answer. Okay, so please find your median by yourself of 5.8 and Q3 is 8.1. Okay. Okay, now moving on. So the next question, which is cari persental. Exactly the same thing yang kita akan buat. Okay, bezanya observation dia sahaja kita akan over by 100. Okay, so the question asks us to find P40 and P90. Apa-apa pun susun dulu data kita. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have n equals to 10. So arrange our data. Also dalam UPS, kamu tak perlukan sampai 5 minit untuk arrange data Okay, jangan bazir masa arrange data habis 5 minit. Dah lah jawab soalan 30 minit sahaja. So use your stem and leaf diagram or use your calculator. Okay, very simple untuk guna calculator. So 66, 68, 70, 71, 73, 77, 89. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 6. So, kita cari P40. Okay, first question, ask to find P40. So, cari observation dulu. Saya nak guna huruf lain lah. Okay, tadi kita cari Q1, Q2, Q3, kita guna R. Okay. Persental kita guna huruf lain supaya kita tak confused. That's it, saya nak guna S. This is just observation. Okay, just observation sahaja. So 40 over 100. Okay, di sini formulanya ialah K over 100. Kita tengah cari persental. So data kita dibahagikan kepada 100 bahagian. So you have to divide by 100. So K ini ialah apa yang diminta dekat sini. Multiply by N kita. Ingat ada observation, jangan lupa tulis. So here we have 4 observation. Okay, jawapan P40 bukan 4. Jawapan P40 bukan 4 tambah 5 bahagi 2. Okay. Kita kena tengok observation kita yang keempat. This is observation yang keempat, this is observation yang kelima. Kita kena tambah 2 data ni untuk dapatkan jawapan kita. Okay, observation yang keempat tambah observation yang kelima bahagi 2. So we have 66 plus 68 divided by 2. So we have 67. Okay, so kenapa kita tambah bahagi 2? Sebab ini ialah integer. Kalau non-integer, kita just round up, itulah jawapan dia. Okay, careless mistakes dekat sini ialah bila contoh, yang ni cari sendiri P90 kamu. P90 is equals to 83. P90 cari sendiri. Okay, saya pergi kat soalan sebelah. Arrange kan dulu. Sekejap. 55, 66, 67, 73, 75, 78, 80, 89. Okay, contoh sebelah ni saya nak cari P90 lah. So the data has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. N equals to 9. Okay, so kita nak cari observation kita guna S, let's see. So K kita ialah 90. Kita tengah cari persental, so over by 100. N kita ialah 9. So 90 divided by 100 multiplied by 9, we have 8.1 observation. Okay,
Jangan round off kan, kita akan round up kan. Sekalipun dia 8.1, bila kita round up dia akan jadi 9 observation. Okay, so ini non-integer kita akan round up kan. Okay, balik semula kepada apa yang saya cakap tadi, jangan buat kesalahan macam ni. Ini dah round up, satu kali saja. This is going to be your answer, which is observation yang ke-9. Janganlah kamu pergi cari P90 kamu sama dengan X9 plus X10 divided by 2. Ini salah lah. Okay. Satu kali tambah, satu kali round up. Okay, itu sahaja. So bila dah round up, tak perlu bahagi 2 dah. Okay, bila dah round up, inilah observation kita. Inilah jawapan kita, which is observation yang ke-9. So observation kita yang ke-9 ialah 89. Okay, ingat jangan buat kesalahan ini. Bila kita nak tambah bahagi 2 ialah bila kamu dapat integer. Bila kita nak round up, bila kita dapat non-integer. Bila dapat non-integer dah round up, itulah jawapan dia. Observation yang ke-9. Jangan tambah bahagi 2 sekali lagi. Okay, bila nak tambah bahagi 2, bila dapat integer sahaja. Okay. Ini bukan hasil integer kita, ini hasil round up kita. So don't be confused kat situ. Okay ke semua orang? Masih lagi okay? Boleh Miss. Okay, Miss. Okay. So let's go to the next part. Next learning outcome kita. Box and whisker plot for ungrouped data. Saya rasa kamu tak pernah belajar lagi ini. Saya tak sure. So this is a new thing for you, box and whisker plot. Okay, sebelum tu tinggal. Untuk di quartiles dekat sini kita ada formula untuk cari interquartile range. Okay, interquartile range ialah Q3 minus Q1. Okay, ini kamu dah belajar dah masa XPM. You should know this. Okay, so if the question asks you to find interquartile range, kena cari Q3, kena cari Q1, minuskan. Okay. So, let's see box and whisker plot. So, jikalau kamu disuruh construct a box and whisker plot. So, ada 7 benda yang kita kena cari. Okay, sebelum kita construct, sebelum kita lukiskan, ini box and whisker plot kamu. Okay, sebelum kita constructkan kita punya box and whisker plot, apa yang kita kena cari ialah nombor 1 minimum value, nombor 2 maximum value, nombor 3 ialah Q1, nombor 4 Q2, which is median, nombor 5 Q3, nombor 6 lower inner fence, nombor 7 upper inner fence. Okay, so these are 7 things that we need to construct our box and whisker plot. Okay, so step yang pertama. Step pertama dengan step yang kedua ialah benda yang samalah. Which is inilah 7 benda yang kita kena cari. Kita terus pergi kepada soalan. See, we have a lot of data here. Okay. Kalau kira kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Arrange our data. Anything pasal ungroup data kecuali min perlu di arrange dalam ascending order. Okay, so ini contohnya. Here comes the stem and leaf diagram yang dia akan tolong kamu untuk arrangekan data kamu. So, inilah guna stem and leaf diagram. So, kita ada nombor berapa yang dekat depan? Kita ada 3, 4, ada 2 ke? Tak ada 2. So, start dengan 3. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, contoh. So, mana nombor yang ada 3, 32, 31. So ada 2 sahaja. So we are going to put 1 dan 2. Mana nombor yang ada 4, kita ada 40, 41, 45. So 41 ada 2. Okay, so kita akan buat 40, 41, ada 2, 45. Okay, ada lagi yang ada 4? Tak ada. Okay, and the next thing, sambung lagi. Okay, ini satu cara untuk kamu
arrange kamu punya data dalam ascending order. Okay, kalau rasa lagi susah, it's okay, boleh buat satu-satu, tak ada masalah. Okay. So at the end kamu akan dapat, banyak pula nak tulis ni. Sekejap 31, tolong check bersama-sama saya. Sixty six. Satu, dua, tiga. Untuk untuk box, bukan, untuk stem and leaf diagram, let's say lah nombor 6 ni tak ada, contoh nombor 6 tak ada. Contohlah, saya tulis contoh je. Contoh ini dapat 2, 3, 4, 5 contoh. Nombor 6 tak ada dalam data kita. Okay, just leave it like that. Okay, leave it, jangan skip. Jangan terus pergi ke 7, biar je. Okay, biarkan kosong, so let's say dia sambung kepada 7, 72 dan seterusnya. Okay, biarkan kosong. So itu untuk stem and leaf diagram. So here is our data yang telah di-arrangekan. So, tujuh benda yang kita, ya saya. Tertinggal 45. 45. Okay, sini. Thank you. Ada lagi tak? Ada lagi? Okay. None. Okay, ngam. Right, thank you. Ini memang kena extra hati-hati. So make sure kira balik. Kira balik, dapatkan 25. Okay, 7 benda yang kita perlu cari. So soalan ni memang sebut find the first, second, third quartile, upper and lower inner fence. Okay, selagi dia memang suruh construct box and whisker plot tu memang kita kena cari 7 things. So nombor 1, kita cari mean kita. Mean dia apa? Minimum value lah. Okay, nilai yang paling rendah. So nilai yang paling rendah dekat sini ialah 31. Lepas tu 31. Nombor 2 kita cari maximum. Okay, maximum ialah nilai yang tinggi. Ini bukan mode bukan mode. Okay, minimum ialah nilai yang paling kecil, maximum ialah nilai yang paling besar. Sebab tu kita rearrange data kita. So maximum ialah 79. Ini senang je lah, tak payah fikir. So now kita cari Q1, Q2, Q3 menggunakan cara yang kita baru belajar tadi. So 3, kita cari Q1. So observation kita dulu. So R is equals to 25. Q1 ialah 1/4 multiply by 25. Saya laju sikit dekat sini. Observation, which is kita ada 6.25 observation. Non-integer, so we have to round up menjadi 7th observation. So Q1 kita ialah observation yang ke-7. Jangan tambah bahagi 2 lagi. Okay, kita dah round out satu kali sahaja. So observation yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Selesai. Nombor 4, Q2 kita ataupun median kita. Median kita boleh terus gunakan n bahagi dengan 2. So 25 divided by 2 observation. Which is kita ada 12.5 observation. Round up kan menjadi 13th observation. 13 bukan jawapannya. Ingat Q2 kita is equals to observation yang ke-13. Which means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 61. Dan yang seterusnya Q3 kita. So observation kita untuk Q3 ialah 3/4, 3/4 multiply by n kita.
3/4 multiplied by 25, we have 18.75 observation. Round up kan menjadi 19 observation. And the answer for Q3 equals to observation yang ke-19. Jadi 61, mana satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 66. Okay, selesai. Q1, Q2, 5 benda dekat sini tak ada masalah lah. Okay. Next. Yang ke-6 dan ke-7, kita perlukan upper inner fence dan juga lower inner fence. Untuk cari upper inner fence dengan lower inner fence, kita perlukan interquartile range first. Okay, interquartile range which is Q3 minus Q1. So macam mana nak cari upper dan lower inner fence? Basically kita akan guna formula ini sahajalah. So you have to memorize this formula. Okay. So upper inner fence ialah Q3 plus 1.5 multiply by ini interquartile range kita. Lower inner fence Q1 minus 1.5 ini interquartile range kita. Okay. Kenapa 1.5? Dia memang macam tu. Dia kata dia. So let's see. 6. Kita nak cari upper inner fence. So the formula is upper inner fence is equals to Q3 tambah upper inner fence tambah 1.5. Okay, dan dia kena Q3 sebab dia ada hujung data kita. Q3 minus Q1. So Q3 is 66 plus 1.5. Q3 66, Q1 is 50. So masuk dalam calculator, you should get 90. So this is upper inner fence. Dan yang terakhir sekali ialah lower inner fence. So the formula for lower inner fence is lower inner fence di hujung sebelah kiri data. So Q1 yang pertama, tapi kena tolak dengan 1.5 multiply by interquartile range kita. So Q1 is 50 minus 1.5, 66 minus 50. So we have 26. Lower inner fence. So there you go. 7 benda yang kita perlukan untuk lukis kita punya box and whisker plot. Okay, belum lukis lagi, baru cari nilainya. So we have minimum, maximum, Q1, Q2, Q3, upper inner fence, lower inner fence. So 7 benda ni akan kita letakkan di kita punya box and whisker plot. Okay, so now kita akan lukis. So lukis box and whisker plot menggunakan pembaris bersama scale. Okay, so ambil pembaris kamu. Macam kita lukis graf lah. Okay, macam kamu lukis graf. So let's say saya gunakan 1 cm. Contoh, tengok nilai yang paling kecil kita dekat sini ialah bukan minimum kita 31. Lower inner fence kita ialah 26. Okay, nilai yang paling kecil kita ialah 26. Nilai paling besar kita ialah 90. Okay, so agaklah kamu punya pembaris kamu, pembaris pula, kertas kamu tu muat sampai ke mana. So let's say we use 1 cm to 10. Okay, so we start with 0. So 1 cm 10. Kena with scale bukan sketch. Okay, kita bukan sketching. The question doesn't say sketch, box and whisker plot. The question said construct. So you have to use your ruler. Let's see dengan scale. So 20, 30, 40, 50, 60, 70, lemak tak muat pula. 80, 90. Okay, saya tak guna pembaris kat sini. Tapi make sure semua jadi 1 cm lah. Depends lah, 1 cm, 2 cm pun boleh. Okay, so first thing first is we are going to mark our minimum and maximum
value. So minimum is 31, maximum is 79. So 31, di sini 31. Okay, so kita labelkan. So macam mana nak markkan dia? Sangat pula saya punya ni. Aduh. So saya labelkan 31 dekat sini. Maksimum saya ialah 79. So 79 di sini. Okay. So kalau kamu tengok, ini box kita. Ini box and whisker plot kita. Okay, kenapa dipanggil box and whisker? Ini boxnya, ini whiskernya. Alright. So dari mana datang nilai-nilai tersebut? Di sini ialah nilai minimum, ini nilai maksimum. So as you can see label there Q1, Q2, Q3. So lower inner fence ialah pagar dia. Okay, nanti kita akan tengok dekat mana kita akan letak. Sebab tu saya buat garisan dekat sini. So next kita akan labelkan Q1, Q2, Q3 kita. Q1 50. So Q1, Q2, Q3 akan membentuk box. Okay, membentukkan box kita. So Q1 50, Q2 61, Q3 66. Okay, sebab tu saya cakap mesti menggunakan scale. Tapi tak payahlah guna kertas graf, scale sahaja. So make sure dia punya nilai tu betul lah. Janganlah 66 dekat sangat pula dengan 70 ataupun 60. Okay, so Q1, Q2, Q3 akan membentuk box. So let's draw our box. Tak payah colour lah. Okay, minimum dengan maksimum akan jadi whisker kita. So sambungkan. Okay, now we are going to label. So minimum kita ialah 31, maksimum kita 79, Q1 kita 50, 61, 66. Okay, selesai 5 perkara dekat situ. So we are going to mark our lower inner fence, upper inner fence. So nama pun fence, pagar dia. Okay, dia terpagar. So we are going to do a dotted line. So lower inner fence is 26. So 26 di sini. So apa yang kita akan buat ialah kita akan buat dotted line. Okay, so that is our lower inner fence. And upper inner fence kita ialah 90. So exactly dekat 90 kita akan buat kita punya fence kita. Label 90. Okay, selesai dah. Inilah box and whisker plot kita. Okay, the question said, tak ada sebut. Okay, let's see. Dia cakap give a comment on the distribution. Okay, so kalau kamu tengok diagram di sini ada 3 jenis. So kita ada symmetrical distribution, kita ada positively skewed distribution, kita ada negatively skewed distribution. So skewness of the data, which is kita akan belajar di topik 6.3 measures of dispersion. So ini salah satu cara untuk kita determine skewness kita, okay, by using box and whisker plot. So jikalau nilai antara Q2 dan minimum sama dengan Q2 dan maksimum, dia simetri. Okay. Kalau tengok nilai Q2 dan minimum kamu kurang daripada Q2 dan maksimum, dia positively skewed. Okay. Data ni turun dekat sini. Kalau dia kiri macam ni pula, okay, kalau Q2 ke minimum lagi besar daripada Q2 ke maksimum, dia negatively skewed. Okay, senang cerita, kalau dia turun lebih banyak dekat sini dia positif, kalau dia turun banyak di kiri kamu dia negatively lah. So, what do you think about our data? Positively ke negatively skewed? Negatively. Negatively skewed. Okay. Tapi kadang-kadang kita lukis kecil sangat tak nampak. Kan saya cakap pakai scale tapi kamu tak pakai scale. So untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, kita kira je lah. Okay. Kita kira. Yang ni tak payah tulis mana. Kita kira lah ini. Daripada 61 ke 31, so 61 minus 31 ialah 30. So daripada maksimum ke Q2, 79 minus 61 ialah 18. Okay, 18.
So nilai di kiri lebih banyak, so obviously dia negatively skewed. If the question asks lah. Kita letak dekat dalam negatively skewed. So dekat sini saya include no outlier. So apa pula outlier ni? Nanti kita akan tengok untuk next question. So this is roughly untuk box and whisker plot kita. So now kita akan berkenalan pula dengan outlier kita. Okay, data dah arrange dan sebagainya. Saya terus bagi jawapan dekat sini. Kamu akan cari nanti satu-satu, saya nak tengok. So minimum 18, maximum 30, Q1 20. Kejap kita pindah kepada example 11 lah. Make sure arrange data kamu and cari. Semua kerja mesti complete. Okay, so kita buat example 11 dulu. Okay, so dah cari-cari yang tadi 7 benda tadi, cari kita selesaikan cara observation dan sebagainya guna formula untuk lower inner fence, upper inner fence, dapat semua 7 benda ini. So what we are going to do is we are going to construct our box and whisker plot. So nilai paling rendah ialah 1, nilai paling banyak ialah 50. Okay, so paling senang, let's say we can use 20 cm, 2 cm for 10. So kita ada 10, 20, 30, 40, 50. Okay. So first thing first is label our minimum. So minimum ialah 1. Maximum is exactly dekat 50. So ini whiskernya. So boxnya ialah di Q1, Q2, Q3. So 21, 27, 32. Okay. So box. Lebih kurang lah. Okay, labelkan everything. Ada 1, 50, 21, 27, 32. Okay, so ini 5 benda. So now we are going to label our lower inner fence and upper inner fence. So lower inner fence is 4.5. So 4.5 di sini, lebih kurang. Lebih kurang lah, sebelah kiri sikit sepatutnya. Tapi tak apalah. Okay, upper inner fence is 48.5. Pula sini. Okay, so ini ialah 4.5. Ini ialah 48.5. So tadi saya ada bagi conclusion, data kita negatively ke, positively skewed ke ataupun symmetrical. So how about this data? Kita kena comment. Kita comment on the diagram. So diagram is positively skewed, negatively skewed or symmetrical? Negatively. Negatively skewed. Okay, negatively skewed. So kiralah antara 27 dengan 1 sorry. Okay, sebelum tu. Sebelum kita buat komen kita, so tadi saya ada cakap dekat kita punya example 9 ada cerita pasal outlier.
So apa outlier ni? Ialah nilai yang di luar fence kita. Okay, nama pun upper inner fence, lower inner fence. Jadi semua nilai kena berada di dalam pagar. Okay. Kalau kamu perasan dekat sini nilai 1 ni berada di luar pagar kita. So what we are going to do here is we are going to change our minimum value dekat situ. Okay. So 1 dekat sini akan jadi kita punya outlier. So we are going to change minimum kita kepada nilai yang seterusnya, which is nilai yang seterusnya which is 10 lah. Okay, ini nilai minimum kita. Nilai minimum. Okay. Ini nilai yang seterusnya. Ini dalam ascending order dah So ini 1. Nilai seterusnya ialah 10. So nilai 1 tadi dah jadi outlier. So kita akan labelkan dia sebagai outlier. So kita markkan 1 sebagai outlier. So 1 dah bukan minimum. So we are going to take the next number, the next value which is 10. Dan itu akan jadi minimum kita yang seterusnya. So kita labelkan dia ke sini. Okay, so kita kena ubah sikit lah. Kita kena alter kita punya box and whisker plot kita ni. Okay, so this is going out to be our next minimum 10. So ada lagi outlier? 50. Ada. 50. 50 pun berada di luar fence kita, di luar pagar kita. Okay, so kita padam ini. Kita labelkan dia sebagai outlier. Okay, so ini ialah outlier kita 50. So the next, bukan next, sebelum 50 itu apakah nilai minimum? So 50 dah bukan minimum, sama juga macam 50 dah bukan maximum, sama bercakap 50 dah bukan maksimum, sama juga macam 1 bukan minimum. So kita akan ambil the next value ataupun the previous value which is 38. Okay, so kita akan tarik kita punya whisker ni sampai pergi kepada 38. Padam. Sampailah dekat 38. So this is our new maximum. 38. Okay, so kamu ada 2 outlier dekat sini. So what can we comment on this box and whisker plot? As you can see from 27, yang hitam tolong jangan tulis atas kamu punya box and whisker plot. Saya just nak bagi tahu je nilai dia. 27 minus 10 kita ada 17. 38 minus 27 kita ada 11. So data kita banyak di sebelah kiri. So the comment that we can make here is the data is negatively skewed. Data is negatively skewed. Yang ni hitam tulis jangan tak tulis pula. And has outlier 1 and 50. Okay. So that is how we do box and whisker plot including the outlier. Okay, so kalau nilai minimum ataupun maksimum kamu di luar fence kita akan padam dan cari nilai yang seterusnya dan labelkan dia sebagai minimum ataupun maksimum outlier. Okay, what will happen untuk soalan example 10 ni kamu akan buat sendiri. Apa yang kamu akan jumpa ialah pagar kamu akan berada exactly dekat nilai maksimum. Contoh, kalau kamu tengok kat sini maksimum 30. Upper inner fence kita pun 30. So that means pagar kita betul-betul dekat maksimum kita. Ada outlier ataupun tidak? Kalau maksimum exactly dekat atas upper inner fence ataupun minimum exactly atas lower inner fence, nilai dia sama. Ada outlier ataupun tidak? Rasa-rasa. Salah betul. Tidak. No outlier. Outlier ialah nilai di luar pagar. Okay, walaupun lebih 1 itu outlier. Tapi bila dia berdiri, duduk atas pagar kita, itu belum dikira sebagai outlier. Okay, so please try example 10. Nanti kita akan discuss. So I think we are going to stop here untuk ungroup data kita. Okay, so next class we are going to continue for group data and also
measure of dispersion kita. Ada soalan? Ada Miss. Ada. Okay, so setakat ni selesai di sini, selesai di sini, selesai sini, sini. Dan juga selesai di sini dan sini. Okay, variance and standard deviation kita akan belajar sekali terus untuk group dan ungroup data. Okay, that's all for today. Thank you. I'll see you guys tomorrow. Thank Thank you Thank you, Miss. Miss. Good night. Thank you, Miss. you. Nice.